ମୋ ଝିଅର କଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ଏ କଣ ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି? ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହିତ ରାଜା ପାଖରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ହେ ପଣ୍ଡିତ ଆମର ପ୍ରଣାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ତଣ୍ଡୁଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଅଛି ସେଇ ପାଣି ପିଇକି ମୋ ଝିଅଟା ଆଜି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଅଚେତ ହିଁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହିଁ ମୋ ଝିଅ ଏଇଠି ପଡିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ। ଅସୁବିଧା କଣ? এই জঙ্গল মধ্যে পানি ন পাইকি আজি মো ঝিও জাজনিকা মূর্ছিত হয়ে যাইছি। তাহলে হে রাজন মু টিকে দেখি পারিবি? হও ঠিক আছে। হে রাজা হে গুরুদেব হেলে গোটে কথা হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি প্রথমে সত্য সত্য ত্রিবার সত্য কর তোমার ঝিও নিশ্চয় বঞ্চি জীব। আপন কোন কହୁଛନ୍ତି? সত কହୁছি। সত্যরে মো ত্রিবার সত্য কলি মো ঝিও জাজনিকা বঞ্চি উঠিব। নিশ্চয় নিশ্চয়। তাহলে সত্য করিবারে কোন অসুবিধা আছে? আজি যদি মো ঝিও বঞ্চি জীব নিশ্চিত ভাবে মো ত্রিবার সত্য করুছি। আপন যাহা কইবে নিশ্চিত ভাবে মু মানিবি। वाला मौजूद और निहाले मेरा रोकी गई ये वालो मां आलो जाजनिका बापा मोर कोन हैतला बापा तू मरी जदी देबी रे छोड़ा महाराज अरे काहे की मो झियो मरिबो? हे राजा तुम्हारा झियो मूर्छागत होइतिला सतरे हां हे ऋषिवर मोर प्रणाम नियंतु। ताहले আজি आपणक जोगु আজি मो झियो जाजनिका बंची उठी। बापा मोर कोन हैतला बापा आलो मां अरे तोर किछि नथिला सतरे बापा हां काहे की तलरे पड़ी दिली से एथि तू सोई पड़िथिलो मां सोई दिले हां हेले राजा हां तुम जेतु सत्य करिछो हां हां मु जेउ कथा कहबी तुमको मानिबाकू पड़िबो। ठीक अछि मु राजा जेहेतु आपणक त्रिबार सत्य करिछि आपणक कथा जहा कहबे माने। ताहले सुन राजा हां तुम जेको आज दिन ठारो मो हस्तरे प्रदान करो मु आश्रम को नहीं ताको विद्या शिक्षा लाभ करबाकू देबी। सतरे हां एई तो अति आनंदर कथा। ताहले हे ऋषिवर आपण जदि आपणक आश्रम को नेकी मो झियो को शिक्षा प्रदान करिवे एथिरे मोर लाभ अछि। ताहले ठीक अछि ठीक अछि आज दिन ठारो मो झियो जाजनिका आपणको लागिला विद्या शिक्षा रे आपण पारंगम करन। बापा मु पाठ पढ़ी जी बापा हालो झियो सतरे आज दिन ठारो हां ए होछंती तोर गुरुदेव। सतर गुरुजी मोर प्रणाम नियंतु। आलो मा जाजनिका ताहले आज दिन ठारो तू मो आश्रम रे रही की विद्या शिक्षा अर्जन करिबो मा। ताहले चल मा आज दिन ठारो तू मो आश्रम को चल। ठीक अछि बाय तू किछि कहना टाटा तेरे भाई ना ना जाजनिका कोला कोन कोन कला ऋषिवर सहित आश्रम को चली आश्रम रे अनेक बालक बालिका माने विद्या अर्जन करूछंती। आनंद रे धीरे धीरे बढ़िबारे लागि छागे जाजनिका 16 वर्ष पूरी गला किपरि देखा जाउ छै कि 16 सी बयसी बाला जाओ जो बजाओ बना बोला हो जो बजाओ बना 16 सी बयसी बाला जाओ बना जो बजाओ बना बोला हो जो बजाओ बना जोगी करो तपोवन से नोबीना पारे से नवीना बोला हो पारे से नवीना लगे 16 वर्ष परिपूर्ण हो गला देखिबा अत्यंत सुंदर जनक आज्ञा विद्या अर्जन करले ताको आज्ञा दिया जाय दक्षिणा। एई समय रे आज्ञा जते झियो माने विद्या अर्जन करूथिले आज्ञा गुरु को दक्षिणा देवा निमंते आज्ञा गमन करू। अच्छा 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 गुरुजी हमरा प्रणाम नियंतु। अरे झियो माने तुम्हें काई की आजी हेले गुरुजी आमे जेतु पाठ पढिछु आपनको आमे गुरु दक्षिणा देबु। अरे झियो माने अरे मो तुम बापा को निकट दक्षिणा आनिबी। सतरे गुरुजी ताले आमे जिबु जा जा तुम चली जाओ। हेले गुरुजी मु गुटे दक्षिणा देबी गुरुजी। आलो झियो जाजन
আরে মো মধ্যে তো বাপা কোটি কোটি না গুরুজি মু যেহেতু পাঠ পড়িছি আপনার পাখরে মুহি দক্ষিণা দেবি হেলে গোটে কথা হ্যাঁ তু যদি জিদ করে বসিছু হ্যাঁ গুরুজি তাহলে তোমরা সত্য সত্য ত্রিবার সত্য করছিও সত্য কলে কহিবা গুরুজি হ্যাঁ, সত্য মু কলে। সত্য সত্য ত্রিবার সত্য কহিলি গুরুজি তাহলে কুহ তাহলে শোন হ্যাঁ গুরুজি তু যদি মতে দক্ষিণা দেবা পাই চাউছু হ্যাঁ হ্যাঁ তোর যেদিন বাহা হব হ্যাঁ হ্যাঁ মধু শয্যা ঘরে তো স্বামী পাখরে ন বিতাই তু সেই দিন রাত্রে আসিব মো পাখକୁ দক্ষিণা দেবা নিমন্তে সেই দিন দেবী গুরুজি এইটা আমার দক্ষিণা তো নিকটରୁ আনিব হেলে পাই গুরুজি আপনাকে যেহেতু মু সত্য করেছি আপনার সত্যকে রক্ষা করা পাই মু চালি আসিবি সেই দিন তাহলে মনে রখ হ্যাঁ গুরুজি তো মধু শয্যা দিন তু আসিকি এই গুরুদেবଙ୍କୁ তু দক্ষিণা প্রদান করিব ঠিক আছে গুরুজি মোর প্রণাম নিয়ন্তু যা তাহলে বাবা হো আজ্ঞା না গুরুদেব দক্ষিণা মাগিଛନ୍ତି ଯାଜନିକା ଝିଅକୁ আচ্ছা ଯୋଉଦିନ ବିବାହ ହୋଇକି হ্যাঁ ମଧୁଶଯ୍ୟା ଗୃହ ହେବ ଯାଜନିକାର ସେଇ ଦିନ ଯେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁଜୀ ଦକ୍ଷିଣା ନେବେ আচ্ছা 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 ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷିଣା ସତ୍ୟ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଯାଜନିକା আচ্ছা আচ্ছা বাবা বাবা মোর প্রণাম নিয়ন্তু আলো ଝିଅ আলো কেতে বড় ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଝିଅ বাবা ମହାମନ୍ତ୍ରୀ মহারাজ ଆଜି ଯାଜନିକା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ আসলা বাবা ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଆଲୋ ଝିଅ ହଁ ଆଲୋ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଲୋ ମା। ଅଛନ୍ତି ହଁ ହାଏ ইয়ে ହଁ হয় हेलो हेलो মতে হেলো করছুরে লাজুছি মহামন্ত্রী মহারাজ দেখো मंत्री काका मोरे मोरे হ্যাঁ ওট ওট हेलो माँ इबे एति मजा बड़े देला न आलो माँ जा हाँ। तू घर को जा ठीक আছে বাবা মু খাইবি हाँ हाँ ठीक हे আছে महामंत्री महाराज। देखो आज ए झाजानिका को 16 वर्ष परिपूर्ण हो गला क्या बात? एबे 16 वर्ष परिपूर्ण हो गला 16 वर्ष परिपूर्ण গলা हाँ যে মহারাজ कौन है দাঁত ফলানো अलक्षण से कौन बे पशु जंतु की ওহো দাঁত से परा मोर झियो তোমার ঝি যে পচরুছে हाँ দাঁত করবাটা विवाह योग्य हो गलानी ওহে मूर्ख জায়গা যে কইতে দাঁত ফলানো কেনি বলছো মহারাজ महामंत्री हाँ। जेहेतु आज 16 वर्ष पूर्ण हो गला झियो जाजनिकार अच्छा, एबे अच्छा। विवाह योग्य हो गला ঠিক আছে মহারাজ गोटे बर पात्र खोजो ঠিক আছে बर पात्र खोजिले हाँ। झियो को विवाह करियो যে গুটে কথা মহারাজ हाँ যাজনিকা ঝিও তো বহুত পাঠ পড়িছে हाँ গুরুଙ୍କ আশ্রমରେ ରହିକି ପାଠ ପଢିছে हाँ ତେଣୁ କରି ଆମେ ସେମିତି ବିବାହ କରିବା ନାହିଁ गोटे काम करिबा एई परि विवाह करले होबनी गोटे स्वयंवर सभा करिबा ঠিক ଅଛି अनेक राज्यर राजा मानकु डाकी की হ্যাঁ निमंत्रण करिकी हाँ। राज्य मानकु बसाइबा बेश। एवं स्वयंवर सभा करिबा ଝିଅ ଯେଉଁ ବରକୁ पसंद ପସନ୍ଦ କରିବ ताकु बरमाल्य देई ବରମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବ एपटे ঠিক ଅଛି महामंत्री মহারাজ अंग बंग कलिंग को शहर को जाई की हाँ। समस्त राजा मानकु तुमे कुह ঠিক ଅଛି आसिकी ए स्वयंवर सभा ঠিক ଅଛି মহারাজ नहीं কইমি कोन लागे ডাকি আনমে যাউছে शीघ्र जा খরচা বার্চা দিও केते टंका लागिबा 2 লাখ টাকা লাগবা 2 लाख टंका হ্যাঁ अरे तू अंग बंग कलिंग केते शहर को जीवो 2 लाख टंका नबु ये बाकाला में एरोप्लेन थी बसी करी जिमी बे ठीक अछि ताहले 2 लाख तो हां घोड़ा थी बसी करी जिमी बुझलो कि नहीं घोड़ा थी बसी करी जिमी ए ने एटा होची 5 लाख टंका ये बारे आजकल 5 लाख टका थी ऑलपिन भी लागू छे हां हां ठीक अछि नवा सिस्टम महामंत्री अंग बंग कलिंग को शीघ्र गमन करो ठीक तुमे अछि समस्त राजा मानकु निमंत्रण करो जोचे महाराज राजा सुरसेन गोटे सरम स्वयंवर सभा आरंभ करिसंती हां से स्वयंवर सभा रे विराजमान करिबि ठीक अछि नहीं जोचे मैं शीघ्र जाओ गोपपुर छाड़ी कोला कोने मथुरा गलू কাহার বলে পড়ি তুই রে কেন পাশরি দেলু মন মন্দিরে বসাইবে নিয়া জলালু কাহার বলে পড়ি তুই রে কেন পাশরি দেলু अरे गोपपुर छाड़ी कला गणे मथुरा गलो কার ভুলে পড়ে তুই রে ধ্যান পাশরি দেলো মন মন্দিরে বসে প্রেম দিয়া জ্বলালো
পর ছাড়ে গলা গনে মথুরা গলু মনে পড়ে কইলে ধন আসরি দেলু পর ছাড়ে গলা গনে মথুরা গলু আর মনে পড়ে ধন আসরি দেলু মন মনে বসাই রে জলালু আর মনে পড়ে তুই রে কেন ভুলে তো দিলু কেবে ধোকা নাই দিয়ে কহেলু কেবে হাত নাই ছাড়ে কহেলু কেবে ধোকা নাই দিয়ে কহেলু হাত নাই ছাড়ে কহেলু হাত ছাড়ে তো দিলু সব জন্মে বদালো কারো রে কঠোর বরবাদ করে দিল সব জন্মে বদালো কারো রে জীবন বরবাদ করে দিল আখি দেখি দিলে ওই কেটে যে সপন ওরা নাই পাল্লা আমার প্রেম মিলন আখি দেখিଥିଲି মুই কেতে যে সপন ওরা নাই পাল্লা আমার প্রেম মিলন লা 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 হে লা 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 আখি দেখি দিলে ওই কেটে যে সপন ওরা নাই পাল্লা আমার প্রেম মিলন আখি দেখি দিলে মুই কেতে যে সপন পুরা নাই রে পালা আমার প্রেম মিলন কেবে ধোকা নাই দিয়ে কহেলো কেবে হাত নাই ছাড়ে কহেলো কেবে ধোকা নাই দিয়ে কহেলো কেবে হাত নাই ছাড়ে কহেলো হাত ছাড়ে তো দিলো হে সবু জন্মে বদালো কারো রে জীবন বরবাদ করে দিল হে সবু জন্মে বদালো কারো রে জীবন বরবাদ করে দিল ও মারা গিয়া এটা ধরো এটা চিঠি ধরো